তুমি এই যে যেত ভাষা আছে অসমের ভিতরে হয়তো করে এই অঞ্চলের ভিতরে যে কোনো জায়গার ভাষা 36টা ভাষা বলা আছে, তুমি সবই জানো না? মই কোনটো কবা কয় যদি গারদি কবা কয় আচ্ছা খ্রিস্টান এক সাইডে থেকে এক মিনিট থেকে তার মানে কলে এক মুরু বেড়ে কবা আচ্ছা লাগব। কক কক এক ফালের পরে কক। মোর নাম শামসুদ্দিন, জেলা গোয়ালপাড়া, হ্যাঁ মাটিয়া পুলিশ স্টেশন। হ্যাঁ आंनि खाम दे माइखौ दाटिङा হ্যাঁ रायजोनि खाम खायङा आरो फुटबल হ্যাঁ रबर खालानि खामबा खायङा इनिबा रायजोनि खामबा खायङा आरो थानानि खामबा खायङा। আচ্ছা এর অর্থটা কি হলো বুঝাই দাও তো। मिनिं जामानो हागोन गेन হ্যাঁ इन्दिबा आंनि बिमुं दे शामसुद्दिन आली আচ্ছা माइखौ हागोन गेन इन्दिबा आगाना दे आसामनि खाताखौ दे হ্যাঁ रायजोनि खाम खायङा आरो थानानि दाकसाकानि पुलिसरां बाक्सा दे रयङा आङा दे आरो मुथेलापुर नाम হুম मोर नाम शामसुद्दिन आली, আচ্ছা जिला गोवालपाड़ा, হুম माटिया पुलिस स्टेशन। মই এতিয়া আজি পৰা 26 বছৰ হল মোৰ খেলা চলি আছে ফুটবল। হুম মই নিজে চলাই আছো আৰু হয়তো মই থানাৰ লগতো জড়িত। থানাৱালা মোক ভাল পায়, হয়তো পাব্লিকে মোক ভাল পায়। আৰু বিহু ফাংচন কিবা ৰাইজৰ কিবা ধৰ্মসভা কিবা এটা পূজা পালি হলে মই সহায়কাৰী ৰাইজে মোক মাতায়, হয়তো ৰাইজৰ লগত মই থাকো আৰু কি। আৰু গতিকে ৰাইজে মোক সম্পূৰ্ণ ভাল পায়। আপনি যে কোনো Something called this providing this government and to inventor 1970 days all India. Big competition okay. This is my dear village of the Meghalaya to the Assam. Village Salmara Samsuddin Ali. Three my Khwagangen. लेकिन मेरी भी आपको क्या करेंगे, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बात करना है। लेकिन मगर अगर हम तुमको 50,000 रुपया निकाल रहा है, जॉब नहीं देगा तब तुमको मैं ऐसे जगह से मारूंगी जो जगह से पानी नहीं मिलेगा। तो ভাষা জানে আরো হয়তো বহুত মানুষের সাথে চিনা পরিচয় আছে, সবাই চিনে, ইনি সবাই ভালো পা, ইনি অনেক বড় মনের মানুষ হয় নাই? हाँ हाँ আমরা ভালো পাই না? এই ভারত গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট মানে যে কোনো জায়গাত মানুষ এই মানুষটা খুব হেল্প করে সবাই। Hello, my dear যে কোনো খেলাধুলা পূজা পালি ফাংশন ধর্মসভা সব কিছুতে জড়িত থাকে। আর ওটাই যায় নিয়ে যে ইনির কাট আছে, ইনি ওটাই যায় হেল্প করে আর কি। সিকিউরিটি তার মানে কোনো হুলস্থুল নাই, নো কালেকশন কেসা নাই, সুন্দর খানার